Hi vlog, welcome to me. Hi guys! Hi! It's Louie! So now we are collaborating. This is Louie. Louie Dano. Why angay mat binuang? Why angay mat seryoso? Ambat aning kinabuhi elwi, why klaro? Live musgyo ang gihapan guro, ha. I am Aris. Ari Singsu, unta mau suportamo sa akong affiliate journey. Aron dapet koy kwarta, follow mo sa akong TikTok ka @bituien, mal oye ka adot ha. And we are doing this podcast together to talk about our life in college, in IIT as freshman students, right, Louie? Yes, partner. So, so our college life was a chaotic ride, like a roller coaster in happening in the heaven. There's a lot of experience that we didn't thought na ma-experience na to. We didn't thought. Yeah. So, this episode is titled as Freshman Files. So if you guys wondering where we are, by the way, we are here in Ilay at Buroon, Iligan City. If you want to visit here, guys, just book at this FB page. So affordable kay guys, and kanang it's Very giving, nice. yeah, it's giving nature. Bali. Yeah, it's Bali, Bali. Yeah, Indonesia. it's giving Bali, Indonesia. Like visit na mo guys kay barato ra ni diri. promote. Ga-promote binaryan wala Ilay, dili baka ni siya naman. pan, guys ha, dili ni Joke lang. sponsored ha. We also have here some foods. We have obe biko, sinugbang yobab. We have also pipino and mangga na hilaw. And for our drinks, we have apple juice and we also have chips. Yep, chips. We have here this little tiny bowl contains Questions. lots of Of different questions, guys. This is categorized according to friends, friendship, environment, academic, Like super- mix and match good siya Oh, guys. Jollibee, 79 pesos. 78 na siya So, best. okay. Let's proceed Ano and na? let's start. What was your first impression of your roommate? Actually, nana ko 3 roommates, no, for Wow. freshman year. Nana ko 3 roommates. At first mo siya, nana ko na-meet sa Ate Crystal. So, Ate Crystal is really nice. She gave me tips. Sa IIT pa siya ng eskwela, HM. Sunod kay sa Ate Junel. Butan to kay sa Ate Junel, like, legit super. Agdahan ko niya foods. Sa to Joral, is that the person? Katong nastock niya sa ubos. Kata sa ate. Yeah, friendly kito siya guys. Proven and tested. Ni ato siya sa mong board, Yeah. sa mong boarding house. Grabe kay banha kay sila. Yes Pero okay guys, lang gimi to. katawa ato murag lupig pay ako si Oh. Aris kay mas Sila pag sila ga-board dito. yeah, nindot kay sila bitaw. Oh. So currently my boardmate is my barkada lang sa high school. I'm with Dan. Hala, akong ka-boardmate kay si Danny Castro. Hi Dan. So nice lang jud pod. Nice lang. Mo ta ko i-describe. Yeah, tinod pa na yung gingon na nice good guys. Huh? Ka? Oh, okay, nadama ko dito sa boarding house. Okay, next question please. Next, have you experienced peer pressure in college? How do you handle it? Honestly, no. I've experienced good ani peer pressure especially in college. Like for me bitaw guys, it was a culture shock. Now that I'm in college, I didn't expect nga ma-experience ako ang peer pressure. I mean, ang college man god kay dako naman gud siya. Like dili big na gid ay mong environment ba then iligan gyapon siya pero dako na kay siya na campus for me. Ina na mo kay lain Yeah. students from other Yeah, places. daghan na gid kayo students from other places now. Of course, ako ang course kay physical education or the PE. So, expected nga lihok kaayo. Lihok jud kaayo akong kurso, guys. It's mind and Oh, brain. there's a lot of Mind and activities. brain? There's a lot of activities gyud guys nga among ginapangbuhat. All of my classmates are talented gyud. Talented gyud kay Legit. sila guys. Like, dagan kay guys, nagtipok sa mo ang block ang
mga kuan, basketball player. Dancer, like, not to legit- brag out, pero nasa mong section legit yun dancer jud na ka na nakakompete with the international, national. Tapos kita kay pang TikTok lang man atong galawan dere Guys, guys. ang kuan tingo guys kay pangtawag ng tanghalan. Ay tuod guys. I can still remember no our finals nga kanang requirements ni Sir Jet sa mga major kay sayaw-sayaw gid to siya guys. Murag naka-experience kog peer pressure ato guys kay kasagara sa mga classmates is maayo manayaw. Like, literal dili lang maayo jud like super Maayo, duper maayo. Like sige na sila larga-larga for competition. So ako kay kanang hala giahak na saon man ni. Moto na ning kamot ko na pressure gid pud ko kay kanang nato lagi lisod pud ang mga steps dili siya pang TikTok Okay, na mga contemporary steps. man good. Dili Oh. siya Zumba, Oh, di di siya siya Zumba. May aerobics. matong ana-ana lang Temporary, dahil kay ana- makuha man nato to. tuto Pero ang kato siya dahil kay murag kulba man to siya dahil lisod man to siya mga stepping dahil. Pero grateful ra gyapon ko kay nawala ang pagka-peer pressure ato kay tungod kanang ako mga classmates nga dancers kay kanang gahatag gyapon sila og mga encouragement bitaw gyapon nga dili lagi na oy kabalo man mo manayaw okay ra man good mayo naman limpyo naman so may ana bitaw so thankful gyapon ko to nila nga mga tao so maura to siyang experience sa peer pressure. So for the next question, how did you adjust to the new environment, dorm, city, or campus? So if I were to talk sa dorm, kay first impression yun ako sa dorm, kay di ko ganahan. Literal, di ko ganahan. Kay glumihan kay ko sa vibes, tas ngit-ngit siya, dayon. First time po na ako ma-away sa akong family. Like, literal na, nagilak jud ko the whole time. Katong pagbalhin ako, ka-witness pa ko first boardmate, kakita jud sa T-Crystal, gataod bit ako sa bumbilya, no? Gahilak lagi ko. What? Kayo. Mama, kay kapataw pa jud kog bangko ato din silang mama kay ning ato silang mall ato kay gipalitan ko nilag foam kay wala day foam dito di mo to gahilak ko tas pagbalik nila kay nagaon mi gahilak japon kong gisig dugyot kay ko like may Ang ito yung mama. kita sila nagisilan sa ato gahilak kay ko ayo kay dili jud ako kaya so grabe kay siya na adjustment ba then for the following days kay I thought alone ko so magkaon bitaw kog una. Yes guys katong first bitaw niya pag school kay wala man siya sa welcoming week Oh. then kami ato kay kanang murag wala ra pud mi galisod na makig-friend sa mga classmates ato ba Kay man sila daan na. no dili mi gaila Ay, kay dili sa na. City High pero kanang friendly ra man pud gud ako mga classmate approachable ra gud pud sila din kanang start na og sabay-sabay so moto I saw Aris good on the first on her first koan pag on her first exposure Charot. Ayun. On her first exposure sa school kanang grabe gyud siya kahilumon like hala ang dili na ko malimtan niya nga word kay ako jud na pagkato kay gusto niya man ko kanang pag-explore man gyud ko then na ako siya na observe nga hilumon kay siya like kana bitong kanang ako lang siyang i-differentiate or ako siyang i-describe nga pagkatao kay ako yung kuan kay weird jud siya nga pagkatao. Grabe man ko Louie. Lagi weird jud siya na pagkatao guys kay kanang hilumon ra siya then perminti ra siya magduko then mura bitaw siya dili mag-smile na mao to pero ana so mao to na kanang ano ko nga ako na siyang convince riyahon be then the first question I asked her is asa ka mo adto muli na ka ako siya Ay, ay. gignana I was friendly gid kaayo that time gid sa imuha pud ato nga time ako ang first nag-approach niya guys so ana ko nga asa ka muli na ka then kabalo kaon sa iyang gitubag ano siya I'm waiting for someone cold kaayo iyang kuan guys Ay, grabe, response Cold, cold man to anak ano Normal siya na to sa like kwado. inaani jud to guys I'm waiting for someone. Ano siya, tas ako nga, wala ko ga-expect, feel ako kay bastos kito nga tubag kay, wala, nagtarong nagani ko pangutanan ni mo, inanak ka mo tubag, so inano ko, ay lahi ni siya na tao, so dili na ko ni siya kanang ko, okay, ano na po ko niya, then, moto, sige, ikaw na, Asa na ganun mo lang to. adjust. So, adjust pa, campus life. As Louie have said, wala ko to welcoming week. Actually, na-enrolled na ko sa SMC. Bantog akong boarding house. Kay, lagi siya sa school, na siya sa city. Ano mo, ay sa main jud na syudad ba? May syudad. Na siya sa syudad. City proper by Gabriel Pescadero. So, ang school, di ba, kay Rawas sa Tibaga. So, magbiyahe pa, one ride. So, dito ko sa SMC, originally na-enrolled. So, Ulo, na-emailan ko, naka-receive ko sa akong email kay in the middle of welcoming week. Pero, pwede ko maka-attend sa welcoming week actually, but I decided not to. Kaya diba, gingon ako, nagrabe dyan akong hilak.
Na homesick Yeah. jud ko, like literal homesick. So, mas gipili na ko muli sa mga. So, ning sulod ko, first year of school na. Then, ga-expect na ako na kaila na sila tanan. So, ako murag triple man siguro kung adjustment na kailangan ni Kwan. Ani, pero at first, iluman jud kay ko. Wala jud kay kagi istorya pod. Pero nakastorya kay. Si Kuya Jerry, my first ever friend, chingo sa Kwan. Si Kuya Jerry, kay Yeah. wala kaming week eh. Sign in, sign out na daw siya. So, wala po kasi nakaband daw. Pero siya kaila. Like, dawan ko siya connections because he's a makeup artist man. So, moto kami lang kaya Jerry mag-uban. Then, okay na pod biya ka ng lisod siya at first, pero approachable naman po ang classmates and we have no choice man kung dili makipag-engage Mingle. dito sa uban kay na may mga group activities and such. So, dito po na-develop pa siya and siguro kay isa lang siguro sa pinakalisdan jud na ako nag-adjust no kay ang city life lang. Kay Oh. province girl man good ko. Like city life, dili na ko kaya bitaw ang kainit dari. Kaya siya pero Kanang murag lisod gi siya kaya nun ana bitaw din. Ako personally kay dili na ko kabuhion so ang transpo kanang bawo bitaw sa jeep mga pollution kay dili jud kay na ko makaya so siya isa ka factor nga manang reason nga lagi isa ka factor nga galisod kag lisod adjust. ko just. So it's not that easy man gyud nga kana mo kalit transform imong life bitaw. But to transform imong life from province girl to city girl. Then city life is far away. Like far away from ano gyud province kay sa province kay ano lang gyud. Nindot ang hangin dito ana. So yeah, ours is kuan man gyud pud siya na pagkatao kanang murag. Dili na wag na best. Ay nalagi best. Okay na to siya. Next question na ta. Okay. Wait lang, ASMR ta. Murag buang, oy. What were your biggest expectations about college before start? My biggest expectation, good. Sa today? Biggest expectation Before mag-start ang college. before mag-start ang college. Kay, abi dyan ako nga kuan. Dili na ko kaya. Abi gyud na ako nga, dili na ko kaya mag-college. Kay, kanang, fresh pa manggad kayo ang mga nahitabo ba kanang pag-graduate na mo ato din kalit ng klase ingon ana bitaw so kanang I thought dili na ko kaya akong expectation kay dili gyud na ko siya kaya kay lahi na pud ako mga classmates kay sa senior high biya ha kay grade 11 to grade 12 kay same raman mi og classmates if kanang same pud mo og track or strand. So mauto na na-attach kay ko super sa ko ang mga bestie. Shout out to Kukay, Titit, and Van and Sister Tagab. Shout out guys. So na-attach kay ko nila gyud super kay we're living in a very simple life gyud sa Santiago. Like wala lang like ano gyud kay to siya nga kuan life dadto like Wholesome. yeah. So akong kan ato kay feel nako kay dili nako kaya mag-college knowing nga dili Wala na sila mi no. classmate nila kay dili man mi same og school dili man mi same og mga kanang sa ni or course nga gipang kuha bitaw then lahi pa gyud mi nga school nga gipang kuan gipang eskwelahan so si Tagab kay HM man siya naman siya sa IIT pero dili pa gyud mi perminti magsabay kay magkailangan man jud nga kuan kanang kailangan man jud nga classmates. sa classmates ka kay kanang para ano inyong connection sa mga classmates ingon na nakadaghan gyud mga group activities so to anak ko nga dili na ko kaya mag-college do kay dili na nako Dili sila sila. classmates but I'll always remind myself nga life must go on kanang friends magyapon mi like you can still be friends with your old classmates even if you're taking different path. Dugay kay ko naka-adjust and adapt gyud nga kanang life must go on. So mao to kanang chatan man pud ko sa akong mga BFFs nga kanang eskwela lang kay at least kay same raman mi og lugar gyapon wala man pud sila gaingon layo ingon ana so mao to ano ko nga dili na ko kaya kay lahi-lahi na gyud ni mga classmates tapos lisod na gyud ni ang college dili na gyud ni same sa senior high ha og mga elementary nga kanang makaya-kaya lang sa college kay you're on your own kid na pag-abot sa college kay you're on your own kid na wala even if you have best friends gyud kailangan jud ka mulihok dili gyud ka murag dili nakaka makarelay man gyapon ka of course imong mga close friends mga best friends pero dili mawala na gyud ng batasan nga kanang
dili ka mo lihok, dili ka mo buhat ani kay tungod dili ka ingon ani mapugos jud ka mabinat og mabinat gyud na nimo imong kaugalingon. Kaugalingon. Mabinat gyud nimo ang tanan. So, to guys, mo to ako ang biggest expectation sa college. Biggest expectation jud is I didn't expect to suffer this much before entering college. English to. Oh. Kay lagi kay all my life kay planned na jud ako ang academic life kumbaga. So planado na ang school sa ko mo sulod. Taman sa senior high kay na kuan bitaw na dayon jud bitaw akong plano na kanang diri ko gusto mo school so nakasulod ka rin na school. So pag college IIT jud ang ideal kay nindot jud siya di ba? It's Nindot jud siya. So pero prestigious school or university. Yep. Dili dali ang pagsulod sa IIT. Like literal kailangan mo ikaw mahila kung dapat kinaluha. So, di ba mo to anak ko nag-SMC ko. Nalisod kay sa ko mo dawat nga. Gosh, dili jud ko makaya IT ani saya nga po guys ako mga sa akong plans oy na strict na jud tanan na madayon jud ko sa mga madayon jud ko sa mga school na gusto na ko sudlan. So wala ko ga-expect na mag-suffer kay ko nga before makasud sa IT gahilak jud ayo. Like late na bepod ko na enroll sa SMC because I was waiting jud sa IIT until nagsuod na silang eskwela, sumunod ni eskwela ko sa SMC. Pero ato kaysa akong mind bitaw ako. Feel ako masakitan jud kay ko basta mga kita kong mga IIT students. Kay Eskwela ko sa mo ang SMC. university. Totga jud kay nako siya. Matot ka jud siya nako if wala ko nakasulod but thankfully nakasulod ra biya pod pero dili Amen. jud dali ang process. So shout out to all incoming First year students or freshmen. mga freshmen. Laban lang gid mo guys kanang We know the jud the struggle. experience gid namo na ang kanang Like, like grabe. una karon like bag-ora mo ni graduated ang yung una kay especially of those students nga kanang wala jud laing options with our choices kung asa sila mo eskwela like isa lang yun ang ilahang kanang gusto masudlan kay lagi IIT is a prestigious university Ideal man yun. jud siya kay aside Nga sa no tuition no yun guys tuition no tuition yun the best the best gid pud quality siya nga education. if dili man gani para sa inyo ha ang sa kabutang or if dili man gani wala man gani ninyo na wala man gani Nakuha. nahitabo ang plano na gusto ninyo mahitabo just a friendly it's a friendly reminder. it's a friendly reminder guys na don't give up achieving your goals guys kay Don't give up on so mo to na ayun mag give up good guys kanang try good always try good and if it doesn't work at least Pero dito yung realization ato. Para sa ako kay kuan kanang na-experience jud nako ba kanang feeling bitaw ka kanang before jud ka makaagi sa rain before di mo matuan ang rainbow you had to go through storms. the best view comes after the hardest climb kami words parang ako Hello, no Batangas. phone please so Next question na ta. mo to next question Oh, do you How- deal with FOMO? fear of Missing out. Ang isa jud sa gilook up na ako maskila sa IIT tungod sa events. So mo na isa jud sa kanang ma-fear na ako na ma-miss out. Bantog bisag kasaban bitaw ko sa akong mama na dili ko makauli every weekend kay mukhaan jud ko ba karag ko mo please papila lang ko ari kay bro jud ako gyud hidari like break magud siya for students sa IIT nga kanang magka-event bitaw kay nindot ang mga events na gina-prepare sa EC sa kasama. Yeah. So nindot shout kay out to siya nga- kasama thank you so much guys nindot kay siya na therapy kumbaga. So, mo na isa sa di na ako gusto ma-miss out sa school. ako personally dili ko ganahan mag-miss out sa Event. mga events sa IIT Legit because guys kay paningto no good mig kuan yeah, pangukay. because 10 years ago it was just a dream nga eskwela ko makasulod ko sa IIT because kung madunggan na to ang word na IIT ha kay grabe gid daw kabibo aside sa quality ang education nindot gid pud ang ilahang mga events nga gina-prepare for the student so mao to nga mo gina akong gina-look up pod. One of the reasons why I really want to become an IITian is to experience or to witness the events nga ilang gina-prepare for the students. So, first year pa ko then first experience gyud tanan sa IIT. So, ana jud ko nga dili ko ganahan. Mahadlok ko nga dili ko ka-attend
sa any Event. event sa IIT. So, yeah. Cheers, Wow. cheers, cheers, cheers. 1, 2, 3. By the way, guys, kani nga mic, You can it's order it from TikTok shop. Saka, Yeah. visit mo sa akong TikTok shop, guys. Yeah, guys, Kaya visit our mag-affiliate profile, guys, kaya nag-affiliate man siya. O sige nga lang si mong TikTok, Day. Kuan, between. Between, yeah. Inspired by Ate Jana. Oh my God, Ah. ano ba Ate Jana? Agyo ka kanya, tiya. Next Oh, question gi-follow po ganun Louie kay. na. Kay idol man kay kaniya. So, gi-follow po kaniya. I followed pod you also, Yup. te. Kay, sige man kanya istorya sa ko ate kung unsa kanya ka idol. Mm. How amazing person you are, daw. like That's why. super. Ano ko kinsa man na? We're back. We're Did back, you miss back. us? Yeah. Because Yes, we we missed missed you. What surprised you the most when you actually got there? What? Ako kay one thing, Jude, like lately lang na ko rin na-discover ba kay kanang isa sa mga sa school or kanang vision ba tawag ani kay inclusivity, Jude. Grabe Jude nila gina-practice ang inclusivity. Dili lang kanang ginastorya but actually gina-practice pod. Kay sa school, we have different and tons of organizations to join, Jude. If you're talking about dance, diba kay kanang mas sa tong mind kay hip-hop dance, modern dance, and we have that in our school. There's Orions na ilang gi-focus kay nana siya na dance nga kanang modern, hip-hop, Yeah. inana ilang focus. But in our school, we also have Cultural dance. Kalimulan. Yeah. Bali lang kay Muslim na traditional dances kay of course we have Merenao students in our school so they can join that organization since dili man kay sila into hip hop dili kay sila into modern Yeah. dances so nay kanang na practice yun ang inclusivity meaning to say kanang dili lang ang mga Christian na mga tao na hilig mosayaw sa na dance but also kanang tanan jud siya na may mga specific organizations nga mo fit sa imong background as a person and everything in the world. Grabe jud ang inclusivity kay practice sa IIT like Yep. superb. I love it. Super. The equality, the equity. Ikato. Ano? How did you make friends in your first few weeks? My first friend again was Kuya Jerry. He approached me first day of school. Ano siya, biped ka? And I was like, yes po. So, I also made friends with Megan po. Si Megan, approach pag niya afternoon. She was like, nagaling ka din. I was like, no. And si Megan, bitato kay, grabe kay siya ga, elegant. Yeah. And I can still everybody- remember her face during the first week. Then, you also have Louie, then we have Gab, and then, the rest of our classmates. Yeah. But it was not an easy, it was actually easy lang because of the group activity. So, mga group activities na kanang gina-propose sa among mga teachers. So, pero, nadya pa yung mga, like, mga different Challenges. opinions between each other. But then, at the end of the day, it's night. Kung pwede pala makumot ay mong baba sa screen, ganiharan ako nagikumot. How did I make friends during college? It was very easy for her because she's outgoing. I That is- thought, yeah, when I look back, it looks like easy, but it wasn't. It's not My- very easy to find real friends in college. Yeah. My first friend kay si Alvin because I've known him I've known him already because he's also from Santiago. So kanang same Oh, og really? school yeah. Mauto wala pa welcoming week we chatted already nga dungan ta ani ingon ani ta because mauto nga kanang need ako kay kanang murag para sa ko kay need jud ko og tao nga kaila nako kanang it's good na you have one nga kaila kay at least na kay karamay na kay kadungan ingon ana kay kanang kuan pa man ka nag-adjust pa man ka first pa man nimo mo kuan ana so maoto later on I've met a lot of new people nga turns into friendship nga wala ko ga-expect pod na mag-friends me so ako ingon kay unexpected friends are the best. It's very important to know the differences of friends, classmates, close friends, and best friends.
My advice po, if Louie, is to choose your friends wisely. Then for me, having one or two friends is enough. Yeah. As long as they're real, as long It's as not they are necessary to Mm. have a big big circle of circle of friends. friends, Jude. Dapat It's nice nga kanang na may circle of friends na ma-feel ninyo na bisag dako siya kay genuine po, then keep Yeah. them. But for those people lang na who are struggling with finding friends, just be reminded nga, ayog ka pressure nga, dapat dagan imong circle of friends kay para makita sa ubang tao nga kan, ay, happy kaya akong college. But just find or just surround yourself with people who will make you feel loved, comfortable, and and supported. who will also help you to grow. Any tips for getting involved in clubs and organizations? So, I've heard lang and I've also observed that people are specific individuals wants to join all organizations. right. And that's me. But That's then I us. realized nga kanang useless ra kana mo kay uban nga kanang hala pag-graduate na to ani kay appeal ta ni organizations kay para pag-graduate na to kay dagan kita Credentials for and stuff credentials like that. lang. Yes, they're really kanang helpful. Helpful. Pero if you think about it on a deeper level, patay. So yun the ocean. But lagi if imagine siyang kanang naon ba kanang muapil lang ko ani for clout or muapil ko ani because I really wanted to or kanang makita na ko na naka-contribution ani. If you are in the state of joining organizations, you have to consider those questions ba. I-assess ni mo imong self nga kanang musud lang ko ani for clout lang ba or kanang musulod jud ko ani kabalo ko kanang nakoy potential ani diri. Siguro prepare yourself. Prepare yourself for the most unexpected na mga mahitabo sa imuha. Because it's really important to prepare yourself good. Prepare yourself to meet different people, different individuals, different perspective, ingon ana. It's really important ikaw gid mismo mag-start gid sa imong kaugalingon mismo nga kanang okay dili kanang dawato na ko if ingon ani ang ilang batasan kay lagi lahi-lahi man taog perspective. So, In preparation pod kay I think you have to consider making sacrifices. yeah, For example, you are to join dance organization, expect na dugay mo mga mauli. expect na maglisod kag cope up with your studies because nag-practice pa mo. Dayon, if na events, may expect ka na mga overnight kay if for example, easy mong gi-join then mag-overnight jud mo ana kay kamo may mag-lead sa preparations and such. So, you have to kanang sacrifice some things. If you could give your pre-college self one piece of advice, what would it be? Siguro kay be calm. I could still remember katong giingon sa kong ate. Shout out to my sister. I love her so much. And Ay she's ate. everything. Dayon, ana kong ate nga. Kuno kayo mention. Wait lang guys. Tagay na siya i-mention nga name guys. Kay nakabantay ko kay mga na kong kalit. Hi te. Mga na kong kalit. So yeah, di siya funny. There was time nga kanang when I was kanang nag-enroll pa ka sa SMC, na-delay akong enrollment because wala to ang dean. So, anak kong sister ato nga kanang. And ako, nagpanic na ako, nakulbaan na kay ko kay since pressured na lagi kay ko kay kanang di na jud ko kasulod ay Kay nag-start na ang school ato guys. nag-start Ang uban na ang school kay school. nag-start na. Dahil ako, wala pa ko eskwelahan, wala pa ko na-enrolled. So, you could imagine myself nga kanang nagpanic na jud. Bisan dili halata, pero feel ko halata ninyo kayo, oy, magod ko. Tapos mo nagpanic na ako. Then, my sister said to me in a joke manner lang, ano siya sa kuha nga. Kanang, basin, wala ka gipa-enroll dala sa SMC kay sa IIT Juday ka. And, Hey. wow, Manifestation. More bite sa kuan back na kanang chaos pero valid man pod good ang kuan baka feel ka og kanang kakulba baka di Murag jud normal man. lagi kayo siya guys. Oh. Normal lagi kayo na ang ma-feel nimo. So siguro kay be calm lang knowing na kanang bisag unsa bitoy mahitabo whatever the outcome may be calm knowing you'll be fine. You'll be just fine. Like you're maybe not fine right now, but someday you will be fine. Yeah, so that indeed. Exactly. You did a great Definitely. job. I think for me kay keep going. Kanang di man jud maligtayan na kanang mag-face ka og mga circumstances, challenges in life, no? Nga tapos kana nga mga challenges can grab you down, can make you feel nga kanang murag walay pulos tanan imuhang
panghaguan bitaw. Like, can empty you gyud, can drain you. Naagi mga challenges nga maka-drain gyud ka, like murag ambot, wala ka kasabot sa life. Samok, la 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 la. La la la. Wala to siya na, kanang keep going good, kanang do it broke, Do it sad. do it sad. Do it happy. Kay, kanang, I think, the world didn't end if kanang na-fail ka sa mga exam, if wala ka nakakuan ani, if kanirang imong grado, kanilang imuhang kuan, kimpara, or unsa ba. So, keep going, Jud, no matter what happened, Jud, no matter what circumstances and challenges you are facing right now, kay, keep going because again, life must go on. Goes on. Life must goes on. Life must go on. Life must go on. To my pre-college Louis, it's a softly. To my pre-college Louis life, this is for you nga keep going because life must go on. I love you. Mwah. How do you find good study spots on campus? Sa English that. Katawa naman nga question na ikaw na lang first. Anong kataunan ba? Wala lang, di mo ko magtaon. Ako guys, kay Bisag-asa lang, Jude. Pero na ay mga best spots sa magid campus. siya, kanang, lahi mo maning tubag, pero, kan magid siya guys, bisag-asa siya ibutang guys, kung gusto siya magtuon, makatuon gid siya guys, unlike me, nga, di ba, magtuon. Lang. But if you're a type of person na into studying, wala mo dili mo ko mag-matter bisa nasa lugar. But there are still places na comfortable mo. Ako lang Jude, ako yun kastorya. Go. So, first is CSM. CSM Museum. Museum because it's Bugnaw, but walay Wi-Fi. We have the common learning ground. Common learning. Learning Lawn, commons. salan? Wala na. Learning ano commons. Sa English that. Amo to? Dito. Makatulog ka. Pero si Louie, kaya siya magtuon dito. Bis na learning commons to, matulog na siya dito, guys. Guys, kuan jud to kanang the best jud kay to siya na kuan sa kuha nga Natulog na siya dito 8 a.m. to 10 p.m. the best jud kay to siya nga lugar for me guys. Whenever na I'm alone or I'm waiting for something or someone, kay dito gid ko magtambay sa English Dep guys kay nasa lay higdaanan guys ay tawag ato best. Bini. Nasa lay bini. Binignit. Sama. Kasi tawag ka beanbag di ay. Nasa lay beanbag. Beanbag, bean chair. Ambot basta. Nasa lay Okay, let's just insert the picture. kani tring. Naka-picture Wait, na to 1, 2, best. 3, go. Ting! Mga guys na, nice kayo na siya dira igdaan guys. So, puto siya na one of my recommendation place pod to study kay dira sa English Dep. What's your advice for introverts trying to make friends? My advice? Be yourself. You don't have to change some of your batasan or personality just to have or just to fit ani nga friends para lang makasabay ka. Just be yourself because real friends will accept you no matter who you are, no matter your differences, your backgrounds. Yeah, so be yourself lang. Ako lang po is, my piece of advice is just be kind. Be yourself in a way of being kind. Kindness doesn't take a penny, and kindness is everything. Kindness is a virtue. If you're kind, then you will attract people actually. That's True. Through the fire. Alam mo, if bati kag batasan, if you're mean for nothing at all, without any reason, then kisar ko garan mo doon sa imo, di ba? Be yourself and being kind. Sakto day siya, guys. Ano ako? Saka mo ka? Just Sakto be lang. kind lang po. Kay, Be yourself and be kind. Ano pa lang, kanang kuhan ka, you don't have to change your personality na lagi ka to. Mangutana mo classmates mo, unsay oras atong klase? Baka ba mga anak ka, di ka mo tingog, ginusuko-suko ka, magmuro-muro ka, kay maulaw ka mo to mag-ayo po, anak. what's the biggest personal growth you've experienced so far? But I'm not serious na kita dito. Controversial. Controversial? Ako kay... Feel ako
serious na kayo. Unsa do? You are not the same person you were 2 years ago. Yeah. That doesn't literally mean 2 years ago, but simply means nga, dili na ikaw ang person 1 month ago or 2 months ago, Or 3 months 1 week ago. oo, I mean, yeah, in addition lang, no, there are things nga imo siyang nastorya kagahapon nga. na-learn mo karon. Na-learn nimo karon nga, ay, lahi dito. Dili dito mao, inana. Ako kay, nagtuojod ko na everyday you are learning and with your lessons nga imong na-learn, you are changing. Biggest learn nga ako na experience is be considerate, tapos imo pong patient. Ang patience pod kailangan gid pod siya patasan. Though ako personally mutugan ko nga dili consistent akong patience, guys, kanang saputon jud kaayo ko, Sapot na siya, guys. 1 minute ago. 1 minute ago. Kanang kuan jud, guys, gamay ra gid kaayo ko og pasensya. And that's the thing I'm still working right now. So be Yeah. patient lang gid siya, guys. Kay dili mahuman imong trabaho kung sapot-saputon ka. I mean, dili pod sakto imong matrabaho kung sapot-saputon ka. And be considerate to others, individuals, kanang sa ilang feelings, sa ilang kuan, kimpara kay yun anak man. Ayaw pagpaka-over self-centered kay sometimes dili ang imong kauban or ang ubang tao ang problema, ikaw na yun na mismo. So if you're having this kind of behavior, it's better to work out to work it's better to work it na. out. Yeah, kay minta sayo pa kay Ang auto kapit siya. na paggabi. What's the best? Oh, echoes! Yeah, the best. Question na. Okay. Ay, no, wala na tayo basta ang question. What's the question, guys, is what's the best event or What's the best thing? what na the best nahitabo? thing nga nahitabo sa imuhang college life? so far? So, ikaw, best. Echoes. Ay, kabulo na tayo, Echoes. Everything. Kaming about duha, Echoes, guys. Echoes fans. I'm the Echoes fan. She's gonna be an Echoes. Soon. Actually, guys, katong Echoes round the world. Shout out to Echoes. Hi, Echoes. First time na mo maka-experience og ingon ato nga kanang concert, ingon ana. So, Oh, kaming in duha, school- in school setting ba? Kaming duha kay fan man gyud mi og music forever. Music is our therapy man gyud. So, ako gyud wala ko ga-expect nga ingon ato kabibo, ingon ato ako gyud pud ato, guys, kay I felt sad pod a little bit kay kuan man. Nasa na siya dito. Wala mo Kanang, siyang padayon. it was my dream. It was my dream gyud actually nga. Diba guys, I told you, di ko na niya karoon na mga siya mo kanta. Dili ko dai kabalo lang. Mga siya Actually kay nag-audition ko sa Echoes ato, guys, then nakuha ko sa first round. Dayon pagka second round kay gikuanan ako nga moadto ko di adto kay mag-jam na lang sa mga kuan pod Echoes Other na vocalist. Tapos wala ko ni balik kay kanang personal reasons. Aside from that, kay kagipangunahan ko sa akong kakulba kay kanang First mao year magid to na first year man gud to, so I need to kilatis pag yun kung unsa ang college life. Kay first year pa na ko ni kung hala busy ba or makaya ba sa akong schedules ang ingon ani kung mo join ko sa Echoes, kaya ba sa ko ang lawas sa akong schedules ang kuan pag kabalo ba ko mo manage or whatever. Yeah, pero it's okay lang, no regrets because I'm still kuan pa happy and Grateful. napay Next time. dugay-dugay pa ko makahawa sa IIT. So, yeah. How does the social scene in college compare to high school? No one compares to stand alone. Ako, like, we just talked about this earlier. Na-realize yun naman, kana bilang gina-advise sa mga adults nga kanang, the real fun happens in high school, Jud. Yun. Okay, kabalo man, we are very much aware nga kanang happy jud ang time sa high school, but we also expect na kanang same siya sa college ba, kay lagi kanang mas dako ang crowd, large crowd, then dako exposure, Mag-una po na tawo, Ayun, but we were wrong about that, kay kanang sa college man ko, there's so many things you need to be cautious, you need to be kanang
dapat sensitive ka ba? Dagan kay kag mga ma-learn. You have to consider, dagan Oo, kikag mga- kailangan is consider. Dagan na kailangan i-consider jud dili para sa high school na kanang carefree ra kay ka nga kanang mura ko gulay pa kay sa kalibutan. I think basta kay in high happy school mo. manggod kay murag ang pagmatter na to sa opinion sa others kay dili kay siya ingon ani ka rampant pag abot sa college Mm. bitaw, dili siya ingon ato ka kanang dako or Di siya big deal kay dili ba? siya serious ba. Mm. Murag dili kay inato ka seryoso ang pagmatter sa opinion sa others bitaw, but now that we are in college na kay murag everything matters. Murag Seryoso na dyan siya. Mm. Different type of seriousness. Murag level, epic one. as much as we can gi-enjoy gud na mo among school year as a freshman students gyud kay we cannot go back this day when we were kanang when we move forward na as a freshman student kanang dili na nato ni mabalikan nga mga panahon. Biyaheng Memories second na lang gyud ato ang ma-remember. So mo to siya nga bisag unsa ka kapoy ang first year namo nga experience nangita gid gyapon mi og way nga ma-enjoy gid namo ang life despite sa mga circumstances, challenges, mga And problema kumparas. nga among ginaatubang. Gina-enjoy gid namo. Mo to siya a friendly reminder pod na never stop finding happiness in life and enjoy lang yun every moment in life, whether it could be good or it could be sad or it could be happy, bad, and good. Loud, ha? Have you ever had a class that completely changed your perspective? So I think it will be our art appreciation class by Sir Michael. It's okay to talk about sex. Asa gika na tong kinabuhi, asa magsugod ang tanan kaysa sex jud. Yeah. Pag maduwa mo jud gud na to ang sex kay alangan ang musulod sa atong una kay but it's a form of man jud, survival and mo man jud pud ang nag-create sa tanan. Kay dira jud nagsugod ang tanan. Ana ba sister nga kanang sex is dira pud nagikan ng art. Kay art di ba kay kanang about creation, innovation, and pag mag-sex, when there's sex involved, na creation may tabo. Wow! And the art is the baby. So, amazing lang kay mga kanang ma-open jud imong mind, specifically in college. So, for me pod, kay, na-change akong perspective kay sa history nga subject. Para sa ako ang perspective man gud, we should not talk about the past because past is already happened, past is already past. We should not talk about it. Let's be focused sa present. Ang past gud ang pod ang reason or the history is the reason pod. Ngano pong ingon ani pud ta karon. Ang history changes my perspective to appreciate the past kay there's a lot of happening in the past nga I thought Walay ingon ani kanang murag walay pulos or walay importansya but daghan kay mga nahitabo sa past nga mao dayong ingon ani ta karon kay tungod pud di ay sa una ingon ani. So for our last question, how do you handle stress and mental health while balancing everything? You can never be at your 100% when you're at 50. Ang key point lang ani na quote kay you have to be reminded that rest is important because you cannot give your all, you cannot give your best. You cannot be at your 100 when you're at 50. When you're tired, when you are stressed, you just have to be reminded nga despite sa the chaos, the ACADS, the friendship problems, the environment problems, the adjustment, and everything in between, financial baka, just have to take a rest so you can give your 100 always. Correct. Every time anxiety attacks me or stress attacks me kay basta kapuyon gani ko guys, balag unsa pa na akong gibuhat. Except na lang if importante gid kayo. Bisag unsa pa na akong gibuhat pag kapuyon jud ko. Guys, this is a reminder nga listen gid sa imuhang body. Pag once gani nga kanang gisipon na ka or gihilanta na ka, you look so ill ba? Kay undangi gyud na imong gibuhat. Dira pagpahulay jud. Every time magkuan ko, ma-stress ko ingon ana kay mag-rest jud ko. Then I'll always go to dagat. I also think it's important before you
before you take a rest or kanang hayaan nimo imong self na ikalma jud ang butang ba. Mm. Let yourself kanang feel your emotions. Mm-mm. Kaya if dili mo gud mo i-acknowledge imong emotions kay there's more you're much more prone to stress. For me, what's the most effective gyud nga para ma-handle ni mo stress or makuan is kanang ako kay first kung when I want to cry, I will cry. So acknowledge your I emotions. cried. Oh, acknowledge good your emotions. If you want to hate that person, then hate that person. Kanang Kapoy magod magpretend. oh, kapoy magud ma-pretend. It's kanang kon sa gyud kung unsa gyud ang nasa simuhang kaugalingon mo hata sa gyud na kay moabot ra man gyud pud na ang time no nga kanang okay na bitaw ka, ma-okay na ka. Ang dali ra ba gyud kay ta matambalan sa to ang mga kahiubos. So if okay na ta kay kanang wala na. Dili lang ko kay kuan pud isa ka example ana, di ba pag stress ta in schools kay the first thing na atong buhaton kay magreklamo. So we acknowledge our feeling na kanang kapoy Kapoy, ko uy, ayo. samok. So mo gi-acknowledge nato na but at the end of the day kay after Mulihok man gyapon ta. Di ba mulihok man gyapon ta. Oh, And that's the best normal. example di ay. That's the Lagi. best example di. Pero Kay kanang kuan lang pod, it's not very nice that you complain, complain everything. Pero it's okay to complain, but it's not very nice to complain Kay murag, every single init na thing. pod gyud na sa tuwa ay nga mo reklamo daan ay mulihok. So Human nature. that was the last question nga among tubagon. So We just want to remind everyone na kanang among opinions na gipang storya just now are just mere our opinions. We are not intending to hurt somebody. We are not intending to point out somebody. We are just merely expressing our opinions out of our experiences. So we hope to see you in our next episode, probably our next year, or the second year ni. experience. Hope. Biyahing second year na to. Yeah. So this is LJ. And this is AJ. See you in our next episode. Peace Peace out. Boom.